Assalamu alaikum warahmatullahi. Ne woto wankati runa tondat nan son hani yamba suntu ne zaksob namba weng parce que runa zaksob namba tara zuloi bamba titar tonda pakaba men nam hade zuloi sa wala boyne boy titon minya ro ni ngesinda monterun kwaya paga ta zo ngiligidi tenda mobilun kwaya ta zo ngiligidi wan teme etazmen kwaya ta kenga la yonga sen wake la bogda zuloyega parce que boyinga ro patare asna mane turos tipara sumuri noyi wake den tara wengi tubti mana ke den tara bilif bal turo zo yeme wa bilif bal tamani o zo yimi tiol pata pagarabi mpata araba me apati